बावैसो सान सिगांनिफ्राय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि फालोआ बाक्सा जिल्ला सिंनि भारत भुटान सिमायारि ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनि मेगनाव उन्दुनाय गैयै थासारि खालामबोदों। हाग्रा बिफान आरो खायसे सोरखारि नङै फसंथानफोरा मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ फोजोबनायनि थाखाय गोख्रों राहा लाबोदोंब्लाबो नाथाय दिनैसिम बियो मोगथाङाव आबुं महर मोनाखै। बेबादि समावनो 11 नबेम्बर अदेबानि मैया मंगलबारनि मोनाबिलि 7 रिंगासो समाव फालोनिफ्राय गावस्रानानै फैनाय मासे मैदेरा सानै सुबुंखौ गाथारलाङो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनाय सानै सुबुङा बाक्सा जिल्ला सिंनि जालाबस्ति गामिनि रानी हास्ता आरो परमेश्वर बास्की। मख'नो गोनां बाथ्रानि थांनाय गोबाव समनिफ्राय हाग्रानि मैदेर फालोआ सुबनकाटा, खैरानी, बरिकाडङा, सिमलाबारि बायदि ओनसोलाव उदाङै बेरायथिंना गोबां सुबुंनि न' बांजों लोगोसे बारि बागान आरो आबाद फोथार सिलिंखार खालामबोदों। गुबुन फारसेथिं मैदेर फैनाय खौरांखौ हाग्रा बिफाननो फोरमायहरनाय जादोंमोनब्लाबो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा गारि गैया होनना बानाय दिन्थिनानै जालाबस्ति गामिसिम थाङैनि जाउनावनो सानै सुबुङा थैनो गोनां जायो होनना गामिनि रायजोफोरा अजद होयो आरो जालाबस्ति गामिनि मैदेरजों गाथारजानाय सानै सुबुंनि दुखुथिया न'खरनो नांगौ बायदियै सोरखारि अनसुंथाइ होनांगौ होनना सावथाल फरायसा आफादनि फारसेनिफ्राय खावलायो। नाम जालाबस्ति एक सुबनकाटा पोस्ट अफिसत पड़े और बक्सा डिस्ट्रिक्ट बर्तमान जोकाली जो राति 7টামান बजात इते दुजन बनरिया हाइटे माने गुसकी मृत्यु करिले और कारण विशेष मैं सदर सन्ताल छात्र जेनेरेल सेक्रेटारी हो वन विभागक अनुरोध धिकार जनाइছো जोकाली इमान घटना घटिसे गम पाइसे एतियाলৈকে उपस्थित होৱা নাই। एटु मैं सदर सन्ताल छात्र धिकार जनाइছো कारण এইখিনি সময়ত वन विभागे কি কাৰণত প্ৰস্তাৰ হৈ আছে কিয় মানে আমাৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষা দিব পৰা নাই। যে যোৱাকালি ইয়াৰ পৰা যেটো খবৰ দিছে এতিয়ালৈকে আহিব পৰা নাই বা কি কাৰণ আছে আমাৰ সাঁতাল মানুহৰ ওপৰত মই ধিকাৰ জনাইছো। কাৰণে অতি সোনকালে যদি এইবিলাকৰ ব্যৱস্থা নকৰে তেনেহলে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাই মানে বন বিভাগৰ ওপৰত হয়তো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ মানে বাধ্যতা হ'ম বুলি মই ভাবো। আপোনালোকে যি খবৰটো লৈছে সেইটো কাৰণে ধন্যবাদ। আজি ৰাতি এনে 7টামান বজাত ৰাতিটো মানে কিবা মোৰ মামাই হয় তেখেতৰ নামটো হ'ল परमेश्वर बास्की और क्या महिलाजनर हल रानी हाजदा गाँवটো हल जालाबस्ती राति है क्या धानत माने हाथी किन्तु शब्द शुनि पाई मोर मामाटो माने बाहिर जाई टर्च मारिलाक तारपिছত हाथीटो कोनफाले পৰা আহি তেখেতক মানে একদম দাঙি লৈ কিনি আক্ৰমণ কৰিলাক। আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত তেখেতক মাৰিখিনি তাছত আৰু দাউৰি যায় এটা মহিলা মানুহটো নিজৰ ঘৰত মানে মোটা নাই কাৰণে তেখেতে আন ঘৰলৈ সহায় লোৱাৰ কাৰণে আহি আছিল। সেই আমি ইয়াতে টৰ্চ লাইটটো দেখা পাই তেখেতকো মাৰি থৈ গ'ল। তাৰপিছত তেওঁৰটো তেতিয়া তাতে মৃত্যুবৰণ হয় আৰু তেখেতৰ পুৰুষৰ বয়সটো হ'ল परमेश्वर बास्कीर बयसটো हल 50 और महिलाजনৰ बयसটো हल 56। वन विभागक मैं आमी कल कर जनाइছো रेंजार सारक जनाइছো जे एनेका आमार जालाबस्ती गाँव एनेका घटना घटिसे आपनालोके आहिब लागे किन्तु तेखेते কৈছে जे आमार गाड़ी नाई एनेका असुविधा সেইকাৰণে बहुत राति हल সেইকাৰণে आहिब নোৱাৰো किन्तु आमी एने 7টা-8টাতে जनाइছো किन्तु तेखेतर कोनो रेसपन्स पा नाई बा आज पुवाल हल এতিয়া 7টা बाजि गल किन्तु कोनो रेसपन्स पा नाई। वन विभागৰ लोक কোনো আনে তেলেকে নাই हाथी हाथीটো আজি ৰাতিটো এটাই আছিল কিন্তু আগতে বহুত আহিছিল আৰু বহুত উলুচতুৰ কৰিছে কিন্তু কোনো সহযোগিতা পোৱা নাই। আমি নাই কোনো গুৰুত্ব নাই মানে এনেকুৱা হল আগতে বহুত আহিছিল হাতীটো কিন্তু আহিখিনি আমি আগতেও নতুন বস্তিত তাতেও চাৰি ঘৰ ভাঙাইছে। ভাঙাৰ পাছত আমি ফৰেষ্টক জনাইছিলো যে এনেকা আমাৰ বহুত কিবা হাতীৰ উলুচতুৰ চলি আছে আপোনালোকে অলপ কিবা নজৰ দিব বা সহায় কৰিব অলপ। তাৰপিছত তেখেতৰ পৰা কোনো ৰেছপন্স আজিলৈকে যোৱাকালি নহয় পৰহি দিনাই মানে আহিছিল ফৰেষ্ট বিলাকে হাতী খেদাই কিন্তু হাতীখান এইখিনি পালকটো এৰি থৈ গ'ল। তাহাঁতৰ ডিউটি টাইমটো পাৰ হ'ল তেহেঁতে গুচি যায় মানে।